अस्सलाम वालेकुम जी, दुआ है आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। बात करते हैं जी आज एक दिलचस्प मौजू, वो जैसे कहते हैं कि ब्रिटिश जो बड़े आप यूँ कहें ह्यूमर इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, सटायर लिखने वाले, स्टैंड अप कॉमेडियंस, थिएटर लिखने वाले, उनका कंसेंसस है इस बात पे कि अगर बरतानिया में पॉलिटिशियंस ना होते तो हमारे लिए सटायर लिखना यानी सियासी मज़ाक लिखना बड़ा मुश्किल काम होता। ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं बरतानिया के, जो हमें वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मवाद देते हैं जिस पर हम अपना ह्यूमर बनाते हैं, मज़ाक बनाते हैं। ज़ाहिर है जमहूरी रवायात हैं तो उसमें हर किसी को ये हक़ है कि वो एक दूसरे के बारे में, काम के बारे में राय दे सकता है। अच्छा, यही कुछ अब ज़रा पाकिस्तान पर अप्लाई करके देखें तो यकीन कीजिए कि वैसे भारत की भी बिल्कुल यही सूरत हाल है वहाँ भी, लेकिन हमारा चूँकि पाकिस्तान दिलचस्पी का मौजू रहता है तो पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब गवर्नमेंट जहाँ जितने ये होता है, जब आप सिर्फ मंसूबे आपने शुरू करने हैं ना, यानी हर रोज़ एक नया मंसूबा लॉन्च कर दिया, अगले दिन और कर दिया, तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड तस्वीरें खिंचवाने की होती है, मीटिंग्स करने की होती है। इसका एसेंस यानी एक कोई आप प्लान करते हैं, मैंने एक शहर में कोई भी फलाही काम करना है तो उसके लिए कोई होमवर्क होता है, उसके बाद आप उसका कोई सीरियसली उसको असेस करते हैं, फिर आप वो लोगों की टीम बनाते हैं जो एग्जीक्यूट करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ पे गोल सिर्फ ये है कि आज मेरी कितनी तस्वीरें छपनी हैं, आज मेरी कितने फीते काटने हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि मैं ये दिन रात ये काम हो रहा है, तो उसमें फिर आप सरपट जब भागते रहते हैं, भाग गिरते हैं। तो हाल ही में जो गिरे हैं, क्योंकि यहाँ तो है कुछ नहीं ना, मतलब है कि ना होमवर्क है, ना कोई संजीदा तैयारी है, कुछ भी नहीं है, ये तो ऑप्टिक्स हैं सारी की सारी। तस्वीर कैसे खींचनी है, यानी न्यूज़ फुटेज कैसे आएगी, बस इतना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे सामने खबर आती है कि नवाज शरीफ एक आईटी कैंपस बन रहा है। बहुत अच्छी बात है बने, बहुत अच्छी बात है बने, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा आईटी कैंपस चाहिए। लेकिन अच्छा काम की नीयत के साथ भी ब्लंडर यानी कहाँ करना है, वो भागते भागते, क्योंकि होमवर्क नहीं है ना, गेन डेप्थ नहीं है, बचपना है, सिर्फ और सिर्फ बचपना। तो अनाउंस ये कर दिया कि इंपीरियल कॉलेज ऑफ जो है लंदन का, वो अपना एक कैंपस यहाँ खोलेगा। ये अनाउंस ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ट्विटर अकाउंट से ये अनाउंस हो गया, और एक फुटेज लगाई गई कि मीटिंग हो रही है यानी वो संजीदा लोग हैं बहुत, यानी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े संजीदा किस्म के प्रोफेशनल्स हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं बैठ के, मीटिंग खेल रहे हैं। और वो मीटिंग आप आमतौर पे, अगर ये जितनी भी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, अगर आप इनको वो देखें तो आपको, यानी गौर से देखें लोगों के चेहरों पे, तो आपको लगेगा कि वो अपनी हंसी रोक के बैठे हुए हैं। उनको भी पता है कि वो मॉडलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आधी से ज़्यादा हुकूमत है। वो तो बेसिकली इसमें ही बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम हुकूमत चेयर कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, बड़ी मज़ेदार। लोग सोचेंगे कि हम बहुत मीटिंग कर रहे हैं। और जो सीरियस प्रोफेशनल होते हैं, ब्यूरोक्रेट, उनके चेहरों पर एक यानी उदास सी, आप यूँ कहें संजीदगी, बेबसी उनके चेहरों पर छपी होती है, और वो बैठे होते हैं। इस तरह की मीटिंग्स के आप जरा देखा करें शुरू का चेहरा। अब ये जो मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई है, ये जो दिखाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, ये अकल वाले लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, यानी इनकी सरबराही मरियम नवाज कर रही हैं। अरबों रुपए का इनके पास बजट है, करोड़ों लोगों की मुस्तकबिल की, यानी जिंदगियों का सवाल है, मुस्तकबिल का सवाल है, उनकी तकदीरों के फैसले होने हैं। ये जो मीटिंग्स हो रही हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की, उस मीटिंग में की फुटेज लगा के एक आदमी नहीं है, ये 2 लोग नहीं है, 3 नहीं है, पूरा ग्रोह है, टोला है एक। जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर की पसंद के लोग हैं तो उन्हीं जैसे हैं, जाहिर है। तो वो बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और अनाउंस कर रहे हैं ऑफिशियली कि इंपीरियल कॉलेज जो है वो कैंपस खोलेगा लाहौर में, नवाज शरीफ आईटी सिटी में। अनाउंस हो गया, हुकूमत ने भी अनाउंस कर दिया, बल्ले बल्ले होगी, वाह वाह होगी। उसके बाद क्या हुआ, इंपीरियल कॉलेज ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि भाई हमें क्यों घसीट रहे हो, हमारा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम तो वहां पे कोई ऐसा कैंपस नहीं खोलने का इरादा रखते। अब आप अंदाजा लगाएं, जाहिर है कि इसको भारतीय मीडिया ने उठाया। अब भारतीय मीडिया ने जब उठाया तो वो अब क्या करेंगे, वो वही करेंगे जो पाकिस्तान में करने की ऐसा आज़ादी नहीं है, मजाक उड़ाएंगे। और क्या करेंगे, तो मजाक उड़ा रहे हैं वो भारतीय मीडिया वाला, जितना है वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं ये देखो, एग गन पाकिस्तान फेस, ये अनाउंस करते हैं, झूठ बोलते हैं कि इंपीरियल कॉलेज आ रहा है लाहौर में,
اور وہ ڈینائی کر دیتے ہیں. ان سے کو کنفرم کو بات ہی نہیں ہے اناؤنس کر دیا. اچھا خاصا ایک نواز شریف آئی ٹی سٹی ایک بن رہا ہے, بنائیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ پنگا ضرور لینا ہے کیونکہ عقل اتنی ہے کہ کسی نے کہا ہوگا کہ جی امپیریل لا لینا گل ہو گئی ہے. اچھا وہ کہنے والے کو بھی وہ اچھا ممکن ہے کہ آگے سے انہوں نے کہا وہ امپیریل لیدر صابن ہوتا ہے, امپیریل لیدر دے صابن, وہ صابن والوں کی فیکٹری انہوں کی یونیورسٹی بھی ہوئے گی, کوئی گل نہیں, اسی انہوں نے کہہ دیں گے کہ اسی تھوڑے 2 لاکھ صابن منگا لیں گے, تھی کیمپس کھول لو. اینی جی گل ہی ہے نا جی, وہ میٹنگ میں سب نے کہا ہوگا کہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی واہ 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 تالیاں. یہ یعنی بھیانک ہے یہ سوچنا کہ یہ وہ لوگ ہیں. یعنی کتنی دیر لگتی ہے امپیریل کالج سے پتہ, آپ دعویٰ کرنے جا رہے ہیں یار, آپ ان سے پتہ تو کریں, ویریفائی تو کریں. اتنا کام تو ایک ایس ایچ او بھی کر لیتا ہے, ایک معمولی سیکشن افسر بھی ویریفائی کر لیتا ہے. یعنی کتنی دیر لگتی ہے. آپ امپیریل کالج فون کر لیں, آپ نے نہیں کرنا, آپ کے 2 درجن لوگ آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کو کہہ دو کہ یار امپیریل ذرا کالج فون کر کے پتہ کرو کہ میرے پاس جو افسر یا نوکر یا کنیز یا غلام یا ملازم جس نے بھی یہ بیٹھ کے بھنڈ مارا ہے کہ جی نواز شریف آئی ٹی سٹی میں امپیریل کالج کا کیمپس کھل جائے گا, میری گل ہو گئی ہے, میری گل ہو گئی, اسی صابن لے لینے انہوں نے امپیریل لیدر والے دے, تو انہوں نے کیا اسی کیمپس بھی کھول دیں گے, تو اسی صابن استعمال ساڈے کرنے دے, تو ساڈی گل ہو گئی. او بھائی میرے, یہ میرا دوست جو ہے اپنا کیا اسے کہتے ہیں آئی جی پنجاب یا یہ جو کچھ چیف سیکرٹری صاحب ہیں, ان کے بس میں ہوتا تو بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں اگر کوئی ایسا ادارہ تعلیمی ہوتا تو وہ بالکل سٹاف کو اٹھا کے راتوں رات وہ لے آتے, کھڑا کر دیتے. پاکستان میں نہیں ہے امپیریل کالج. یہاں پہ آئی جی پنجاب یا چیف سیکرٹری پنجاب غریب کچھ نہیں کر سکتے, بے بس ہیں وہ. اور یہ دونوں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ان دونوں سے ہی اگر کہہ دیا ہوتا, دونوں چیف سیکرٹری آئے جی کہ جی یہ ہم ایک اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, ذرا آپ پتہ کر کے ویریفائی کر دیں گے, یہ دونوں کر دیتے. ایک ایجوکیشن سیکرٹری نام کی چیز ہوتا ہے, ایک ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن ہوتا ہے, ایک وزیر تعلیم صاحب ہیں, بہرحال وہ بہت کام کرتے دکھائی دیتے ہیں, وہ اب سندر ذہن سے نام ان کا سلپ ہو رہا ہے. یہ سارے لوگ ایجوکیشن کی ٹیم ہے نا, کسی کو کہہ دو کہ امپیریل کالج سے ویریفائی تو کر لو. ایک فون کال کر دیتے, وہ ویریفائی کر دیتے. ای میل انگلش میں لکھ لیتے ہیں, وہ اتنی انگلش تو لکھنے والے ہیں ہی, مل جاتے ہیں, سی ایم سیکریٹریٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان سے کہہ دیں کہ انگلش میں ایک بنا کے ای میل, ان کو 2 لائنز کی ایک ای میل کر کے ویریفائی کرا لیں کہ ایسا ہو رہا ہے. جب وہاں سے جواب آ جائے پھر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں. نہ کسی نے فون کیا, نہ کسی نے ای میل کی, امپیریل کالج سے پوچھا ہی کسی نے نہیں. وہاں کسی خوشامدی ٹٹو, کسی غلام, کسی کنیز, کسی ملازمہ, کسی کام کرنے والی جن کو مطلب رکھا ہوا ہے ٹولے کو پورے کو ساتھ, ان میں سے کسی نے گپ مار دی, باقی سب نے انہیں یقین کر لیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس میٹنگ میں بیٹھ کے یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ امپیریل کالج آئے گا, وہ بیس بنائے گا, اچھا وہ آن گے, اسی انہوں نے صابن بھی رکھیں گے, تو اس تو بعد امپیریل کالج آکسفورڈ والے بھی پھر کہیں گے وہ بھی آ جن, اس تو بعد پھر کیمبرج نو بھی کہیں گے وہ بھی آ کے ایک رائمنڈ کھول لین, جاتی عمر یا سیالکوٹ کھول لین, یا پنڈی کھول لین, یا ملتان کھول لین, ہارورڈ نو بھی کہہ دیں گے وہ بھی آ جائے گا. گل کرو کنے چ مکدی. یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہاں کی, انہاں دے نال ہے مکدی نہیں ہے گل کہ آپ انہیں کہیں اچھا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو بجٹ دے دیں گے, بنا آپ لیں بچو اپنا سلسلہ. نہیں ہوتا اس طرح یہاں کام. یہ بڑی مطلب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ ہنسی میں اڑا دیں. یہ ظاہر کرتی ہے وہ میچورٹی, وہ پختگی جو اعلیٰ ترین سطح میں پنجاب میں اس وقت پائی جاتی ہے. یہ وہ یہی شعور ہے نا, یہی عقل ہے نا, باقی کام بھی تو یہی شعور اور عقل کر رہا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک امپیریل کالج کے نام پر جس نے اناؤنسمنٹ کی وہ لوگ اور تھے, اور جو باقی پورے صوبے کا معاملہ چلا رہے ہیں وہ لوگ اور ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے امپیریل کالج والی مطلب کروا کے پاکستان کا مذاق اڑوا دیا, اپنا بھی مذاق اڑوا دیا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عقل اور اس شعور کے ساتھ کتنا بڑا صوبہ چل رہا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عقل اور شعور نے, انہوں نے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ انہوں نے یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں گے جن کی عقل یہ ہے کہ امپیریل لیدر, وہ صابن کو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا انہوں کی فیکٹری ہوئے گی, انہوں کی یونیورسٹی بھی ہوئے گی, کوئی گروپ ہوئے گا, کوئی گل نہیں, انہیں پوچھنے کی کی لوڑ ہے, پولیس بھیج کے منگا لا. یار اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یہ بہت بھیانک بات ہے کہ آپ کے ارد گرد سارا ٹولہ, آپ اندازہ لگائیں 12-15 لوگ جو ہر وقت دائیں بائیں رہتے ہیں, ان میں سے کسی ایک کو یہ خیال نہیں آیا, کسی ایک کو بھی نہیں آیا, کوئی ایک پڑھا لکھا بندہ نہیں
کوئی ایک پروفیشنل نہیں, سارے کے سارے نوکر چمچے. جو ایک نے بات کہہ دی بغیر ویریفائی کیے, بغیر کنفرمیشن کے اناؤنس کیے چلے جا رہے ہیں, نہ عطا نہ پتہ. یہ ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ اتنے سنجیدہ مسائل میں گھرا ہوا ملک, اور ساری جو وہاں کی صورتحال ہے, اور وہاں پہ رولنگ کرنے والے جو گروہ ہے, جو ٹولہ ہے, وہ کس حد تک پروفیشنل ہے, کیا ان کی عقل ہے, کیا ان کا شعور ہے, کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں, کیا میں اس پہ تبصرہ کر سکتا ہوں. لہٰذا دعاؤں کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو, اور دعاؤں کی ضرورت ہے وہاں. اللہ خیر کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, کام ڈیولپمنٹ اپنی ہوگی, لیکن اگر اس عقل کے ساتھ ہوگی تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو نکل چکا ہے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, دنیا بھر کو, برطانیہ کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اگر کوئی نیا بلنڈر نہ ہوا تو کسی اور موضوع پہ بات کر لیں گے, ورنہ یہ بلنڈر روزانہ کے یعنی اتنے تھوک کے حساب سے آتے ہیں کہ یہاں سے فرصت ملے تو کہیں اور دیکھیں نا. اچھا جی, اللہ حافظ.